14 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон комиссари Иттиҳоди Аврупо оид ба шарикии байналмилалӣ Йозеф Сикелро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот вазъ ва дурнамои робитаҳои Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупо инчунин масоили мубрами минтақавӣ баррасӣ гардид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки Тоҷикистон баҳри рушду тавсияи минбаъдаи ҳамкории гуногунҷанба бо Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои аъзои он талошҳои зарурӣ ба харҷ медиҳад. Масоили густариши робитаҳо дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, саноат, кишоварзӣ, энергетика, аз ҷумла ҷалби маблағ барои татбиқи лоиҳаҳои гидроэнергетикӣ муҳокима гардид. Дастгирӣ ва тақвият додани соҳаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла тандурустӣ, зарур шумурда шуд. таъкид шуд, ки Тоҷикистон ҷонибдори тавсияи технологияҳои сабз мебошад ва дар доираи стратегияи рушди иқтисоди сабз то соли 2037 азм дорад, ки истеҳсоли нерӯи барқро пурра аз ҳисоби манбаъҳои таҷдидшаванда ба роҳ монад. дар ин замина афзоиши тавлиди энергияи сабз яке аз роҳҳои асосии табдил додани Тоҷикистон ба кишвари сабз маънидод шуд. Ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон оид ба ҳалли мушкилоти глобалӣ, ҳамкорӣ дар мубориза ба хавфу таҳдидҳои амниятию муҳитизистӣ, муқоимат бо паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва дигар масоили мавриди таваҷҷӯҳ низ аз мавзӯъҳои суҳбат буд. Пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, комиссари Иттиҳоди Аврупо оид ба шарикии байналмилалӣ Йозеф Сикела андешаҳояшро ба рӯзноманигорон чунин баён намуд. خانمان و جنابان، برای من خیلی باعث شرف است در جمهوری تاجیکستان قرار داشتن. در این وظیفه نوام من بار نخست است که به کشور آمدم و ما مذاکرات خیلی خوب رو برپا نمودیم با جناب عالی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و بابت همکاری ما در جوده استراتژی دروازه‌های گلوبالی که اتحاد اروپا این رو تصمیم گرفته است برای پیشبرد، ما مذاکرات خیلی خوب برپا نمودیم و امکانیت پیدا کردم که با سازشنامه‌ای که دیروز بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اوید به سرحد بسته شد، یعنی تبریکاتم را به جناب عالی رسانم. بیشک این سازشنامه به تاریخ هر دو کشور یعنی تاجیکستان و قرقیزستان خواهد درآمد و اینچنین من باید قید کنم که خرسندانه من امروز امکانیت دارم اینچنین با اعضایان دیگری حکومت جمهوری تاجیکستان واقعی برپا نمایم و بابت جنبه‌های دیگری همکاری ما در چارچوبه لایحه‌های عین حال تطبیق شونده و در آینده تطبیق نشدگی مکالمه خواهیم داشت. به جمهوری تاجیکستان از ذخیره‌های خیلی غنی نیروی انسانی جوانان خیلی صاحب ملکه امکانات خوب دارد و از لحظه صاحب اختیار شدن جمهوری تاجیکستان ما در چارچوب لایحه‌ها و برنامه‌های گوناگون با جمهوری تاجیکستان همکاری خوب برپا نمودیم. برای دستگیری نمودن بابت رشد استوار با جمهوری تاجیکستان ما در سمت‌های مختلف و مانند انرژی تازه، اینفراستراکتور رقمی و دیگر سمت‌های مهم همکاری می‌کنیم. تشبث اتحاد اروپا اوید به دروازه‌های گلوبالی این یک امکانات خوب را فراهم می‌آورد. این به واسطه استراتژی میباشد که یعنی صفت بلندی سرمایه‌گذاری رو پیش بینی میکند، لیکن اینچنین با تمرکز بابت دستگیری پیشنهاد نمودن با جوانان، رشد معارف، تندرستی و یعنی ساختارهای اجتماعی در تاجیکستان این زمان در سمت‌های انرژتیکا، آب و اقلیم و اینفراستراکتور خیلی لایحه‌های مشترک رو تطبیق نموده شدیم. برای پیوستن تاجیکستان با همسایه کشورها و رسیدن به یعنی بازارهای بین‌المللی ما به واسطه در این جاده با جمهوری تاجیکستان همکاری برپا نموده شدیم. یکی از لایحه‌های بزرگی که در این جاده عملی شده استادن این ساختمان نیروی برقی آبی روغون میباشد که من پگاه امکان سفر به آن موضع دارم. من با کمال میل به جناب عالی پرزیدنت کشور اطلاع دادم که در همراهی من نمایندگی گروه ما را اینچنین دیرکتوری اجرایی بانک سرمایه‌گذاری اروپا دارد که بانک سرمایه‌گذاری اروپا عین حال با دستگیری اتحاد اروپا در جریان مطالعه اشتراک آنها در ساختمان نیروی روغون میباشند. در بابت امنیت انرژتیکی و صادرات انرژی
нерӯгоҳи барқи оби роғун саҳми босазо хоҳад гузошт, яъне дар ин ҷода ба тағйироти куллӣ мо рӯбарӯ мешавем. Барои ҷалби сармоягузорӣ ва рушди тиҷорат мо инчунин хушнуд аз он ҳастем, ки ҷумҳурии Тоҷикистон имкон дорад ба долони транскаспиявӣ оид ба тиҷорат пайвандад. бо хушнудӣ мехостам ба иттилои шумо расонам, ки дар вақти сафари ман ба ҷумҳурии Тоҷикистон мо созишномаро бастем бобати пешниҳоди маблағҳои грантӣ дар ҳаҷми 40 миллион евро. мо ду созишномаро дар ин ҷода инчунин мебандем. Якум бобати пас фародани талафоти нерӯи барқ ва дуюм лоиҳа созишнома ин пешбурди гузариши сабз дар бахши истеҳсоли пахта. инчунин дар самти маориф мо лоиҳаҳои давомнокро дорем бевосита бобати мусоидат намудан дар таҳсилоти техникӣ, касби техникӣ, то ки барои ҷавонон имконоти таҳсил хубтар фароҳам оварда шавад. Дар умум агар гӯем, анамин ташаббуси Иттиҳоди Аврупо оид ба дарвозаҳои глобалӣ ин як стратегияи ҳозиразамони шарикӣ дар асоси эҳтироми манфиатҳои тарафайн бо байни Иттиҳоди Аврупо ва ҷумҳурии Тоҷикистон барпо мешавад ва мо ҳамроҳ кор мекунем барои фароҳам овардани хуб барои наслҳои оянда, барои худамон ва барои фарзандонамон. Ташаккури зиёд барои диққататон.